अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FIA के बारे में। जी हाँ, FIA में वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए न्यूज़ ये है कि रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो वेबसाइट पर ओपन कर दी गई हैं। लिहाजा जिन्होंने FIA में अप्लाई किया था सब इंस्पेक्टर बेसिक पे 14 की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS9 की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जिसका बेसिक पे स्केल 5 था, और कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए जिसका बेसिक पे स्केल 5 था। रोल नंबर स्लिप्स जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। लिहाजा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन रोल नंबर स्लिप्स का इंतज़ार था, तो आपके लिए ये खबर है कि रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो चुकी हैं। अभी वेबसाइट पर जाएं और अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर लें और जानिए कि टेस्ट किस डेट में और किस टाइम में रखा गया है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट जो सेकंड अगला पार्ट होगा वीडियो का, उसमें आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपने किस वेबसाइट पर जाकर जो है रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करनी है, मेरे चैनल रोज़गार इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए आपने अपने गूगल ब्राउज़र में जाके सर्च करना होगा। इसके लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो होगा आपका शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर ही जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो डाउनलोड करनी है। तो चलिए चलते हैं गूगल ब्राउज़र पर और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी जो रोल नंबर स्लिप है उसे डाउनलोड करना है। गूगल ब्राउज़र में जाना होगा और गूगल ब्राउज़र में सर्च बार में लिखेंगे npftas.pk। npftas.pk जैसे ही लिख के आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। इस पेज पर जो फर्स्ट ही लिंक है NPFTAS जॉब पोर्टल, इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो पब्लिक नोटिस शो हो रहा है जिसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन FIA रिक्रूटमेंट आर hereby informed that the roll number slips for the physical endurance test have been uploaded। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने FIA के लिए अप्लाई किया था उनकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं फॉर फिज़िकल इंडोरेंस टेस्ट के लिए, जिसमें कौन पोस्ट जो शामिल है उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल जिसका 14 था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जिसका बेसिक पे स्केल 9 था, कांस्टेबल की पोस्ट थी जिसका बेसिक पे स्केल 5 था, और कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 5 है। इन सब पोजीशंस पर और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और किस तरह से आपने अप्लाई करना था, इस सारे प्रोसेस पर वीडियो में पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, देखना चाहते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके ये वीडियो देख सकती हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये जॉब्स अनाउंस हों तो आप जो है वो बर वक्त इन पर अप्लाई कर सकें और जॉब हासिल करने के लिए अहल हो सकें। इसके लिए आपको मेरे चैनल रोज़गार इन्फो को सब्सक्राइब करना होगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये वो तमाम पोस्ट है जिनकी रोल नंबर स्लिप जो है वो वेबसाइट पर ओपन हो चुकी है। पब्लिक नोटिस दे दिया गया है डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। आप डाउनलोड रोल नंबर स्लिप पर क्लिक करेंगे, अपना ID कार्ड नंबर वगैरह देंगे तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। इससे पहले हम देख लें, वो कहते हैं प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप रोल नंबर स्लिप
ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنا اوریجنل CNIC لے کے جانا ہے اور ساتھ میں پرنٹڈ رول نمبر سلپ. یہ جو رول نمبر سلپ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کا آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے اور پرنٹ نکلوا کے آپ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے اور ساتھ میں اپنا اوریجنل CNIC یعنی اپنا شناختی کارڈ نمبر شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے. اگر ڈاؤن لوڈ رول نمبر سلپ کو ہم کلک کرتے ہیں تھوڑی سی پروسیسنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہوگا. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA, NPF ٹیسٹنگ اینڈ اسسمنٹ سروسز, نیشنل پولیس فاؤنڈیشن, ڈاؤن لوڈ رول نمبر سلپ فار فزیکل انڈورنس ٹیسٹ. ساتھ میں انہوں نے پوسٹ بتائی ہوئی ہے کہ کون کون سی پوسٹ والے جو ہے وہ رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے نیکسٹ پروسیس یہ ہے, پلیز انٹر یور CNIC وداؤٹ ڈیشز. یہاں پہ آپ نے بغیر ڈیشز کے اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ ڈالنا ہے. اس کے ساتھ پھر واٹ از 7+7. یہاں سے آپ کو یہ کنفرمیشن لی جا رہی ہے کہ کہیں آپ کو یہ رپورٹ تو نہیں ہے, تو آپ نے یہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کو آپ آنس کریں گے. آنس کرنے کے بعد جو ہے جو آپ کے پاس آپ کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ نیکسٹ پروسیس شروع ہو جائے گا اور آپ کی جو رول نمبر سلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی. اس رول نمبر سلپ کو آپ نے سیو کر لینا ہے. پلیز فل آؤٹ دس فیلڈ. ٹھیک ہے جی. جب آپ اپنا ID کارڈ انٹر کریں گے اور ساتھ میں آنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ نیکسٹ پروسیسنگ ہوگی جس میں آپ کے پاس آپ کی رول نمبر سلپ شو ہوگی. آپ نے اس رول نمبر سلپ کو موبائل میں سیو کر لینا ہے یا کسی بھی ڈیوائس میں سیو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ نکلوانا ہے, کیونکہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو آپ نے اس رول نمبر سلپ کا جو ہے وہ پرنٹ اور ساتھ میں اپنا اوریجنل CNIC یعنی شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا تھا. یہ تو تھی اپڈیٹ FIA کے بارے میں. اگر آپ نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ منتظر ہیں اور ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو رول نمبر سلپس جو ہے وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو چکی ہیں. اپنا ID کارڈ ڈالیں اور اپنی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. امید ہے آپ کو تمام معلومات کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی, لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ فرینڈز جنہیں نہیں پتہ کہ رول نمبر سلپس جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.